todos. Nós somos então o projeto Vampiro. Meu nome é Manuela, eu sou pesquisadora lá no Inmetro, trabalhando no laboratório de biologia computacional, e aqui a gente vai falar sobre o nosso trabalho então com esse ser vampiro. Buenos días, bom dia. Mi nombre es Rosana Rodríguez y trabajo, antes de involucrarme en este proyecto, trabajaba en el Instituto Clemente Estable, tengo un postdoc allá, y bueno, paso a mis compañeros. Eu sou o Ciro, embora não pareça, eu sou brasileiro, quase argentino. E eu faço doutorado em microbiologia na Universidade Federal de Viçosa. Buen día, mi nombre es Ileana Tosolini, soy estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas y trabajo en el Laboratorio de Cultivos Celulares de la Universidad Nacional del Litoral. Buen día, mi nombre es Natalia Juiz, soy de Buenos Aires y trabajo en transmissão vertical de Trypanosoma cruzi. Bom dia, meu nome é Cíntia, eu sou pós-doc no Laboratório de Microbiologia Marinha da UFRJ. Eu trabalho com ecologia microbiana de micro-organismos associados a invertebrados marinhos. Buenos días, mi nombre es Lucía, soy estudiante de doctorado en química por la Universidad de la República Oriental del Uruguay y trabajo en sanidad animal. ¿Qué tal? Yo soy el tercer Pablo. Trabajo en mejoramiento vegetal, estoy realizando el doctorado en la Universidad de Buenos Aires y me tocó ser el individuo experimental, lamentablemente. Buen día, mi nombre es Gabriela, soy doctorando en ingeniería, trabajo con bioinformática en transcriptómica específicamente. Hola, yo soy Alicia de Uruguay. Estoy empezando a trabajar con el transcriptoma de células proliferantes de platelmintos parásitos. Então ficou para a brasileira começar a explicar para vocês, né? A ideia é, inicialmente eu vou passar uma ideia do vampirismo no mundo, para todo mundo, porque vocês estão aqui isolados há muito tempo, né, na NCC. Vocês não sabem o que está acontecendo no resto do planeta. Então, tem que situar, né? Vocês têm que entender o problema como um todo, porque ele não começou agora, mas como vocês estão há muito tempo aqui, sem ver ninguém, vocês não estão sabendo o que está acontecendo. Então, inicialmente, vou mostrar para vocês uma notícia, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nas legendas, porque a gente traduziu para não ter problema de ninguém entender. E aí depois eu vou seguir contando, então, a história para vocês. Going to take any action against Liverpool Uruguay Luis Suarez as he dominates the headlines, not for his football but for apparently biting yet another opponent. Thoughts of Stephen Sylvester, who's a sports psychologist, works with footballers and joins me from our central London studio. Mr. Sylvester, a curious case and seemingly not the first time. Suarez here clearly has led to destructive behaviours because of the enormity of what he's in. The World Cup, having the adrenaline rush, having to get this team through, being the star player, and with his background on the other hand. The use of teeth to bite an opponent seems pretty feral, doesn't it? Yeah, absolutely. We heard Brendan Rodgers, his Liverpool manager, having destructive behaviours, showing your rage, your anger through violence is normal. Então, isso começou com várias notícias que começavam a falar sobre esse pânico que começou a surgir nos jogos da Copa aqui em junho e julho no Brasil, principalmente porque depois dessa mordida começaram a verificar que o Suárez
começou a ter dentes maiores e um comportamento mais agressivo. E aí inclusive o italiano, que ele mordeu, ficou muito tempo internado, né? E aí depois disso começaram a ver que outras pessoas começaram nos sites de fofoca a ter problemas com agressividade, problema com luz, problema com esse tipo de situação. E logo depois... o alerta mundial, então, foi liberado pela Casa Branca falando do vampirismo. E para todos entenderem melhor, a gente fez um vídeo mostrando o vampirismo no mundo a partir de 2010. Lembre-se que na Holanda ele mordeu pela primeira vez um jogador. E começou a se espalhar em 2013, já mordeu um outro lá na Inglaterra, um outro jogador. Só que a pergunta que eu queria falar é que ele ficou meio isolado, mas em 2014 teve essa mordida no Brasil. E aí? E aí que a globalização começa a trabalhar. As pessoas vão muito de avião, as pessoas se movem. Então, todos os continentes começaram a ser dominados. Uma coisa louca. E essa é uma simulação para daqui a 3 anos do caos que vai afetar o planeta com o vampirismo. E a pergunta que a gente tinha para responder, então, depois disso, era como isso começou. Quem vai explicar esse pedacinho, então, é a Cíntia. Bom, além de fazer a investigação científica, a gente também foi investigar os fatos para tentar entender o que estava acontecendo. E parece que tudo começou com esses artigos, esses trabalhos, que estavam mostrando que um efeito positivo da injeção de sangue de animais jovens em animais adultos mais velhos. Parece que esse sangue tem propriedades que fazem os animais mais velhos rejuvenescerem, terem melhor capacidade cognitiva. E isso estimulou vários grupos de estudo no mundo a verificar o efeito do sangue de animais jovens em outros animais. Então isso foi sendo pesquisado em outros animais, né? Em morcego, em coelhos, em outros animais, enfim. Só que em morcegos, poucos artigos a gente conseguiu encontrar. Na verdade, a prova de que esses estudos estavam sendo realizados em morcegos foi nesse site aqui, uma agência de fomento uruguaia, mostrando o financiamento a um projeto de pesquisadores uruguaios para esse teste das propriedades do sangue de morcegos jovens e morcegos mais velhos. Só que a coisa toda se complicou quando um grupo de pesquisadores fez um convênio com a seleção uruguaia para testar esse efeito positivo do sangue nos jogadores da seleção, porque eles queriam ganhar a Copa de 2010. E isso foi se alastrando, né? E, inclusive, a gente já tem relatos e registros de várias pessoas famosas que já se tornaram vampiros. Imagine isso na população desconhecida, como é que já não está, assim, já perdeu o controle. E isso está preocupando muito a gente, né, o corpo científico, principalmente por causa dessa sede de sangue, né? Já foi relatado vários ataques de vampiros aos hospitais, aos hemocentros, para se alimentar desse sangue, e principalmente à noite, né, porque eles têm essa dificuldade, né, de sair no sol. Então, isso estimulou um grupo de pesquisadores a se unir, a formar um consórcio para estudar e tentar buscar uma solução, uma coisa para remediar essa situação.
E a gente vai contar para vocês como é que esse consórcio se formou. Estava assistindo a Fazenda, torcendo para o Pepe e Neném, quando interromperam a programação e disseram que estava acontecendo uma epidemia de vampiros. Não, interromperam a vacina? Sim, isso é uma questão muito séria. Você sabe, seria interessante estudar vampiros. Eu tenho um ilumina em casa. Aí lá. Gente, quando eu vou pegar o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer uma coisa agora, imediatamente. A gente podia vamos denunciar? Denunciar! Um vampiro! Ela não está criando um vampiro. A gente quer escutar. Quem vai perguntar? Pois bem, então a gente já tinha o voluntário, já tínhamos a equipe, precisávamos oficializar isso, né? Deixar isso de uma forma bem séria, digamos assim, já que o problema é sério mundialmente, se afetando e tal, se alastrando. Então, a gente surgiu nesse momento o Consórcio Latino-Americano de Pesquisas em Vampirismo, o CLAP-VAMP. Ele foi apoiado financeiramente por todas as instituições, as agências de fomento, a ANAI no Uruguai, CAPES, CNPq no Brasil, a CONICET lá na Argentina, e todo esse apoio também dos CABBio e do CBAB, já que são totalmente relacionados com biotecnologia, que a gente ia estudar, e toda a parte computacional, a gente teve um apoio do LNCC, já que é o Laboratório Nacional de Computação Científica Brasileiro. E a ideia desse consórcio era promover, então, a cooperação científica no campo de pesquisa, com até o interesse mundial, que era a cura ou o tratamento dos sintomas do vampirismo, já que isso está se espalhando. O CLAP-VAMP ele é composto de 13 instituições, todas elas de cada um dos participantes e alguns outros que acabaram querendo se associar também, né? Então, aqui do Brasil, tem a Federal de Santa Maria, a Federal de Viçosa, a Federal do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio de Janeiro, Rio e Metro. No Uruguai nós temos a Universidade da República e o Instituto de Investigações Biológicas Clemente Stable. E na Argentina nós temos a Universidade Nacional do Litoral, de La Plata, de Lanús, o Instituto de Engenharia Genética e Biologia Molecular e o INTEC de Chascomús. Sim, ok? E a Universidade Católica de Córdoba. E sempre lembrando do nosso apoio financeiro, que é muito importante. O site para contato, quando vocês forem embora, eu tenho certeza que vocês vão querer saber mais sobre isso, que possivelmente alguns familiares podem estar já, né, com o vampirismo. É o clapvamp.blogspot.com. A gente tem uma história contando como que o consórcio se formou, algumas notícias relacionadas. Mas o mais importante que eu peço para todos vocês nos ajudarem é responder a enquete. São várias perguntas, eu coloquei só 2 aqui como exemplo. Uma é falando sobre se você tem algum familiar, se você já está infectado com o vampirismo, por favor, nos ajudem com as estatísticas. E se você está sentindo algum sintoma do vampirismo, como a intolerância ao solar, alergia a ar, fome de sangue, ou quem sabe a dificuldade para ver seu reflexo no espelho. E assim, os objetivos iniciais do CLAP-VAMP eram entender então a modificação no homem após a transformação em vampiro, relacionar as diferenças de expressão encontradas com sintomas que os vampiros adquiriram após a infecção e, quem sabe, conseguir possíveis curas, principalmente para esses sintomas negativos que a gente já citou. Inicialmente, a gente precisava retirar a amostra, e como o Pablo já tinha se voluntariado tão prontamente, foi tranquilo de fazer essa coleta. Só que nós precisávamos ter a necessidade dele ser mordido, então nós decidimos levá-lo até a Patagônia para ele ser mordido pelo Suarez, porque foi o vampiro zero que a gente tem conhecimento, então era bom de ter esse primeiro contato direto para não ter nenhuma mutação no meio do caminho. Só que a transformação de Pablo para Pablo Vampiro nos causou uma dificuldade na coleta dessa amostra depois da transformação, porque
ele começou a ter algumas características peculiares. E eu vou mostrar então para vocês essa dificuldade. Então, finalmente, nós tínhamos as duas amostras, antes da transformação e após a transformação de Pablo Vampiro. E agora quem vai falar sobre a preparação da amostra e propriamente o sequenciamento é a nossa colega Gabriela, que é expert nesse assunto. Bueno, como ya dijimos, entonces tenemos las muestras de nuestro voluntario Pablo antes de la transformación y después, una vez que ya fue mordido por Suárez y tuvo un tiempo para que pueda producirse alguna modificación en su transcriptoma. En este caso, bueno, lo primero que se hizo fue hacer la extracción de RNA, la preparación de las bibliotecas de cDNA. En este caso, como Pablo bondadosamente le donó al consorcio de Illumina que tenía en su casa, pudimos utilizarlo para hacer la secuenciación. Las bibliotecas las pudimos preparar con los kits de Illumina, son bibliotecas PRN de tamaño de fragmento, unos 400 nucleótidos, con lecturas de 125 nucleótidos. Se le hizo la edición de adaptadores, luego secuenciamos en el Illumina HiSeq. Y una vez que teníamos las lecturas, aproximadamente unos 600 millones para cada una de las muestras, hicimos el análisis de calidad. 600.000, perdón. Hicimos el análisis de calidad. El secuenciador era el Illumina, entonces la calidad no tuvimos problema, la longitud de las lecturas tampoco. Y posteriormente, lo que hicimos fue notar que Pablo estaba teniendo algún comportamiento medio extraño. Entonces dijimos, algo seguramente cambió. Para saber qué podía haber cambiado, tomamos las secuencias, las lecturas, tratamos de blastearlas para ver si aparecía algún gen extraño de algún individuo que no fuese esencialmente humano. Lo que encontramos misteriosamente eran genes de un murciélago particular que se llama Pteropus vampirus, que habita principalmente en el centro y en el sur de América y principalmente en lugares cálidos. Lo que nos llamó la atención. Dijimos, bueno, tomemos el genoma de este vampiro, de este murciélago, perdón, lo mezclamos con el genoma humano del cual tenemos referencia y tratamos de hacer un mapeamiento. Intentamos hacer eso y definitivamente no iba. Era mucho tiempo, Pablo iba cambiando con los días, necesitábamos los resultados ya. Entonces hicimos un ensamblado de nuevo. Tomamos las muestras de Pablo normal, como vino de Argentina, y las muestras de cómo se va de Brasil. Mezclamos todas esas muestras y obtuvimos un gran transcriptoma. Haciendo uso de Velvet y Oasis. Ese transcriptoma que generamos lo usamos luego para hacer un mapeamiento tomando como referencia nuestro assembly. Entonces mapeamos las reads de Pablo argentino y las reads del Pablo brasilero y las mapeamos contra la misma referencia. Para cada una de nuestras muestras luego hicimos un ensamblado de los transcriptos y confirmamos nuestras sospechas de que habían algunos transcriptos que estaban solamente en el Pablo humano y otros que aparecían solamente en el Pablo vampiro. Entonces, para poder hacer una comparación, una expresión diferencial, decidimos comparar los transcriptomas del Pablo humano y del Pablo vampiro y hacer un gran transcriptoma, una anotación. Para eso utilizamos Cathmerge.
Y posteriormente sí, hicimos la expresión diferencial de nuestros transcriptos utilizando CAFDIF. Del resultado del assembly de novo nosotros obtuvimos aproximadamente unos 7.000 contigs que representaban todos los transcriptos que podíamos llegar a encontrar en alguna de las muestras. Luego de la cuantificación y el análisis de expresión diferencial, detectamos que 2.224 genes pertenecían solamente o aparecían solamente en la fase de Pablo humano. 1.883 aparecían solamente en la fase Pablo vampiro y 1.392 eran los genes que se compartían entre esas dos versiones de Pablo, pero que aparecían diferencialmente expresados. Este heatmap simplemente lo que trata de mostrar es cómo todos esos genes nos están separando nuestras dos condiciones, Pablo vampiro y Pablo humano. Como resultado de lo que nosotros observamos, decidimos dividir a nuestros resultados en 4 grupos. Entonces vamos a tener los genes que solamente se expresan en Pablo humano, Pablo no transformado, que en los gráficos los vamos a representar en azul o celeste. Los genes que están expresos solamente en Pablo transformado, que en versión vampiro, digamos, que sospechamos que pueden provenir de este murciélago que les contaba anteriormente. Y luego tenemos los genes que aparecen expresados, sobreexpresados en la fase humano o down regulados en la fase vampiro, con verde, y los genes que aparecen diferenciales en su fase vampiro con amarillo o naranja. Todos estos genes, al determinar la cantidad de estos genes, seleccionamos las secuencias de los mismos de nuestro transcriptoma e hicimos un blast contra la base de datos de WCAO. Luego, con las listas de los términos KO, las procesamos y las pudimos cargar luego en iPad para poder ver las vías metabólicas que estaban alteradas o no. En nuestro caso, el gráfico de vías metabólicas fue bastante completo. Se respetan los colores que mencioné anteriormente. Y bueno, para explicar esto voy a llamar a mi compañera Natalia, que es la especialista en biología. Muchas gracias, Gabriela. Además de las vías metabólicas, también hicimos unos gráficos de las vías regulatorias, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros quisimos ver era el fenotipo que nosotros observábamos en vampiros, ¿sí? Cómo lo podíamos explicar. Por un lado, uno de los fenotipos que más preocupa, ¿sí?, a la comunidad científica es el tema de la necesidad de ingesta de sangre de los vampiros, ¿sí? Es lo más preocupante, porque es lo que provoca los ataques. Y lo que estuvimos observando fue que estaba claramente alterada la vía de metabolismo de los ácidos grasos en el vampiro, ¿sí? Varios genes se encuentran apagados en la transformación del vampiro y más que nada, sobre todo, el tema de elongación de los ácidos grasos, ¿sí? Por lo tanto, el vampiro no podría estar acumulando, ¿sí?, su reserva energética. Necesita energía rápida todo el tiempo. Y lo que vimos también, muy interesantemente, es que se encontraba prendida la vía del metabolismo de la pentosa fosfato, ¿sí? La vía de las pentosas fosfatos, como ustedes ya saben, tiene que ver por un lado con la biosíntesis de nucleótidos y por el otro lado también genera un poder reductor por la catálisis de las ribosas fosfatos, ¿sí?, que genera un pH reducido, y ese poder reductor es utilizado por un lado para la reducción de la hemoglobina oxidada, ¿sí?, también para la reducción del glutatión, ¿sí?, que es muy necesario para la detoxificación de los peróxidos y de también para la reducción de la ferrihemoglobina, ¿sí? Y todo esto teniendo en cuenta que el vampiro está ingiriendo grandes cantidades de sangre continuadamente, ¿sí? Por lo tanto, todas estas vías tienen que verse aumentadas. Además, el poder reductor del NADPH es utilizado para la generación de energías alternativas, ¿sí?
Bueno, con lo mismo, este gráfico de torta o de pizza, según si son de lo dulce o de lo salado, como lo quieran llamar, vemos acá que estos genes, ¿sí?, son los 25 hits principales del KEP, ¿sí?, de los que nos dio el KEP. Y vemos que más que nada encontramos genes asociados a procesos metabólicos, ¿sí?, que en este caso están downregulados en el vampiro, y lo mismo pasa con una upregulación de estos procesos, ¿sí?, en el vampiro. Otra de las características muy importantes que tienen los vampiros es el olfato agudizado, ¿sí? Este es un mecanismo que utilizan los vampiros para detectar a sus presas. Y como vemos, tanto se encuentran downregulados como upregulados ciertos genes que tienen que ver con el proceso con procesos neurológicos, ¿sí? Y vemos ahí, no sé cómo se usa esto. No, ¿cómo se usa? El rojo. Vermelho. Acá, la traducción olfatoria, ¿sí? Lo vemos acá claramente que está encendido, ¿sí?, en el vampiro. Y ustedes saben, como les habían comentado, que los vampiros son alérgicos al ajo, ¿sí? Por lo tanto, estamos recomendando a todos los países, a todo el mundo, a que consuman ajo para evitar, ¿sí?, los ataques con vampiros. Y evitar la propagación, por favor. Otro tema es la fotofobia, ¿sí?, que no es la fobia a la foto, sino una fobia, ¿sí?, a un miedo anormal, ¿sí?, a la exposición a la luz. Y esto lo vimos con las vías regulatorias, que vemos los mecanismos de reparación del ADN, como el mismatch repair o el nucleotide excision repair, que se encuentran elevados y prendidos más en el estado vampiro que en el estado humano, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros podemos concluir es que la fotofobia es un mecanismo de defensa del vampiro, ¿sí?, ya que es más sensible a las mutaciones producidas por la luz ultravioleta. Por otro lado, lo que es más preocupante también es la alteración de la conducta. Cuando un humano se transforma en vampiro, lo que vemos es que se torna más violento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que en el estado de vampiro, el metabolismo de ciertos cofactores y vitaminas se encuentra alterado, y sobre todo el de la vitamina B6, que se encuentra vinculado a la absorción del hierro, al rendimiento de la producción energética y también al estado de ánimo, y esto conlleva a un mayor estado de violencia, ¿sí? Y tengan en cuenta que absorción de hierro y rendimiento de energía también está relacionado con el consumo de sangre continua, ¿sí? Estos gráficos nos muestran de vuelta lo que está downregulado en vampiro o upregulado en vampiro, que están asociados, ¿sí?, a distintos procesos que están involucrados con el sistema inmune. Y por otro lado, lo que hemos visto es que en el vampiro, como ven acá, hay un mayor patrón de rojo y de naranja, ¿sí? Lo que vemos es que todas las vías de transcripción están elevadas en el vampiro, por lo tanto hay mayor cantidad mayor expresión de factores basales de la transcripción y de ARN polimerasa para transcribir más, y asociado también tenemos a una mayor traducción con una mayor producción, ¿sí?, de ribosomas. Y además, como tenemos mayor producción de traducción, más traducción, también vemos alterado, ¿sí?, el patrón de la biosíntesis de los ARN de transferencia. Y lo más interesante que nosotros hemos encontrado es esto, la recombinación homóloga, ¿sí?, que se encuentra presente acá, en el estado de vampiro, y son otros genes los prendidos en humanos, ¿sí? Encontramos algo que está apagado en uno y encendido en el otro. Por lo tanto, nosotros lo que estamos sospechando, sumado esto,
sumado a las alteraciones en el sistema inmune y también a una mayor tasa de transcripción y de traducción, todo esto nos lleva a pensar de que estamos hablando en la expansión del vampirismo, ¿sí? Eso es una cinética típica de un patógeno que ha adquirido una gran eficiencia de transmisión. Por lo tanto, comenzamos a sospechar de una especie de virus, ¿sí? Que sea un retrovirus, como pensándolo un poco así, y que ha logrado ser más infeccioso, ¿sí? Al pasar por murciélago. Al encapsidar el virus, se está llevando genes del murciélago y los está colocando por recombinación homóloga en el genoma humano. Esto nos ha llevado, después de muchos esfuerzos, a una publicación en Nature, que los invito a leerla. Y lo que hemos logrado, después de mucho tiempo, fue el aislamiento de lo que hemos llamado el bativirus, ¿sí? Y todos nuestros esfuerzos ahora están enfocados en conseguir, idealmente, una vacuna contra esto, pero si no lo logramos, estaría bueno por lo menos una terapia antiviral o fármacos para disminuir los efectos negativos, sobre todo los que tienen que ver con los ataques, que aumentan la expansión, sí, de la epidemia. En estos momentos nos encontramos en fases preliminares con el vampiro Pablo, por eso lo pudimos traer, si no estaba muy violento y no lo podíamos traer. Y bueno, ahora los dejo con mi compañera y colega. Então, mas para a gente conseguir dar continuidade a esses dois estudos que estamos fazendo em paralelo, nós necessitamos de voluntários. Então, por favor, se vocês quiserem se voluntariar, podem entrar na nossa página, que eu já falei várias vezes para vocês, do ClapVamp. Tem um pequeno questionário para ser respondido. Você já pode, inclusive, selecionar se já está infectado com vampirismo ou não. E se você tem alguma doença pré-existente, porque isso vai ser feito para fazer a seleção dos próximos candidatos, então, ao estudo. Contatos do consórcio, esse é o nosso e-mail, é o nosso site. Aqui está a história inteira contada, tudo que a gente falou para vocês na apresentação e toda a história do ClapVamp está lá. A gente quer agradecer, então, a todos vocês pela paciência e pela história e tal. Esse é o nosso grupo e a gente tem uma surpresinha para vocês. Então, grupo, sobe. As argentinas, elas gostam de música clássica brasileira, do axé brasileiro, aí nós fizemos uma releitura do clássico Dança do Vampiro, para a gente poder agradecer a todo mundo a convivência e esse curso.